বন্ধুরা এটা রান্না করতে এসেছিলাম বর্ডারের ধারে এটা What's up, my gang? Welcome to Hood. Pune sheriff kara table on the road. Mego gangs and their families reveal chudbal you. Jab young watch the hood with the all on the mood. What's up, my gang? Welcome to Hood. Pune sheriff kara table on the road. Mego gangs and their families reveal chudbal you. Jab young watch the hood with the all on the mood. उनके बालों के कॉल करे मेको मेरे dude. तेरे की बात पहले ट्रिप पे मकरू. मैं हो जिसके प्लेलिस्ट पे पहले से हूँ. तो जड़ा मेरी चुगल अभी गिनती में तू. Vocalize जैसे वास्ता से young old school. खाने तेरे सुन के मेरे को लगता तो cool. तेरे जैसे चालों को कल्टी करूँ. तेरा आवाज पन फेंक जैसे फेंक रहा तू. चौबीस के रहते हाथ ऊपर साथ में साथ शूटर. मेरे होमिल लोग पे लेडी सीधा हाथ ऊपर. मेरे को लग रहेगा ट्राई करा छाट ऊपर. तेरे को लग रहेगा फोन लेकिन शार्प शूटर. मैं झगड़े नहीं करता क्योंकि पीस मेरा गुड. मैं एड्रेस ने बोलता बोलता ट्रिप से हूँ. सीधा बाहर होते आउट व्हेन यू स्टेप इन माय होड. আমরা একদিন আগে চলে গেছিলাম এই যে এগুলো স্যালাড কাটার জন্য শসা ছিলা হচ্ছে, এদিকে ভাত রান্না হয়ে গেছে সব, এদিকে আর এক কড়া বাকি আছে, এদিকে মাংস নেমে গেছে হাঁড়িতে, খাসির মাংস রান্না হচ্ছে। যদি আপনাদের কোনো অনুষ্ঠান হয়, বিয়ে বউ ভাত যাই হোক অনুষ্ঠান, মুখী ভাতে সমস্ত অনুষ্ঠান আমরা করি। আপনাদের যদি কারোর অনুষ্ঠানের রান্নার প্রয়োজন হয় আমাদেরকে